El silencio se volvió melodía. La melodía en bullicio y el bullicio en palabras. Para algunos pueblos, en la palabra se encuentra la esencia del alma. Cuentos en Red, 4ª temporada, Nativas. 17 relatos en lenguas de 17 territorios de América y África, en formato video podcast con subtítulos en castellano, para honrar las historias originales en lenguas originarias. En esta producción de la Red de Centros Culturales de España, la Biblioteca ESIT, la Casa África y el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, coordinada por Nomad Radio. Viajamos al colosal Golfo de Guinea, a la isla más pequeña y más alejada de Guinea Ecuatorial, Annobón. Su lengua nativa es el fadambo, un criollo mezclado entre el portugués, el español y los idiomas de las personas que fueron transportadas a la isla. Allí, una joven deberá descubrir el pasado de sus padres, en este cuento que se llama Manqui, escrito por Toussaint Sansé León Laurel, en lengua fadambo. Alus. Wante la se soya folo se sahama en Guampai. Se me se pepe se saye hakun habibina hapalifa kun habibina hapalifa. Ta hulihada tempo se tensa chipa. Ta hulihada 9 meji. Wanja 24 meji se tambul. Kunontu se faji se saje paji. Se me se ten balbabudu se ten palantu fum na miel. Se nempil nam khasa Manqui. Sinan ku Manqui ten sa ye se Manqui te fa ngai. Wanja janapi. Wanja pupusop. Wanja ohol. Kite. Se Manqui te se fa ngai. Tada deixe Manqui ska fe wan desde no coto. Se mendinen na mendeku na pedil tem fali pepinji hoshi nguhol hoshi ska dishia pi fosa gavu pulmu asbi mafa inen suku hatu haji inen saliku no hefa inen saliku pulmu e botabo suku matu kubo soku sanha ikonen se sushi se meshi no fa produce saliku za Njisi neskabe ma famna de nasa kukusambla du famna de nasa kuligila ogef. Tada de sai sinentem famna de famna de pinji. Hoshi khafo fel pa kusande bla pisa legal pisa kuligili. Semna fal menso kuligila pulmo msuku hatudu. Khay non suku hatudu mbim blum to khanam se suku hatudu mji. Se khanas ka figav denf. Khanas ka figav denf pulmo. Nkunam se mo so se ya sem hunsinam se mo so men hunsis zwenge mashif. Se o ja shada num se mgo panam se legam penfo botela tela penfo bo consilo solucioneski pense nam pessoa ne sala pente com se porrodol pente fi chamada se nam pede tempo botan ham de tá da chico se deixa no outro nós que faz pelo porrodol beza Kutense so khoshi tenska pinji kutense di chamento dele sa te lege pi bai sa te mbafe fo hasi bida metaji sa atender khunene shi khama fe ligilaje fe se shada no dele si tempo bebe si bada ma bana taishiga olagiza si tensa fa takidele Oh na ramado kunamgo namsebi to rempa não fe ligili o dia fesamu se povo já na machivinho se tem fa que começa fez se tem fa nem roxi bala bafe se anta fe penente bok sa começa com divility começa jogo com nem chama bidana ni
si nente começa a cantar dal. Oje jangan dabo, oje jangan dabo, non tu deixa bo bembe moço, oje jangan dabo. Sa canta sa fil gila sa kun sa baby sa divility. Ta ola ha ma happy. Que ma fa de me chipe tam vlache de beza c'était item ha sitem vla c'était le gana na gudita pe ala ola gizala sala jogo ne chifugai sitem vlache din bebe sitem badahai sel gilashi shael kuligilashi nam pdb ma fa ima bi haji sit kuitam pinjifa amashi itengo be pachi awala Tete mbo konsinange da wala. Se antenti butanga hof, sa te legali, tada mashi, si tem vugipe, si tem vla wala. Si tem babatia wala, si te konsinange da wala, si tem fuanganji, si tem bapala, si tem konsengu tudo. Se mexe tem começar, si tem começa fi chamada com o povo, com na machivi. Se o neném chega socorro tudo, se na raça o pio que demos sofá, se repartir com o povo. Mas na men vivu na ngeska danchi nam nenshi native nam povil se ko nenshi halo so kwa hade tudo se hama bolo soski se hada nam nenshi native fai se meshi ko me rapati hade tudo com o povo se te começa a fer ramada se ko le hada tempo se ngutu mese se ngutu blaku sandal se lantela se não nos quer fa ibisa ramada na povo mosofa e também se ramada na Alemanha se o neném China mas vi na povo na Chinês se na Alemanha Chinal se mexe ilanta into kusangu tudo kuyungu tu sagava tada wanja kuligila tela hatus kabega vu kuitans ka fopa la khabi kui shiga nganji se to khaska fuga bol tai tendam jadu pe khawa me China no meska fuga bolo se benda sala benda basu palma bibita misoku zwana na wachi po hodolo se te começa a longo nam pedi mal se nam po hodo se fe do ji njira ma fe nam pepe nenen se esqueço ku inesque feio fe ku efe monte ku inesque feshi nji ku inesque paliwam na ku gavshima famanki se nem tens que faça para com nenen sei se bobe manken gav pe ku pai fe semto men de feshi se pe de feshi na se está na prodo mau se nem tens a fa na mankin kuzu mankin sala atende ta mankin tampa dizer mankin fane na monensa ya aqui você não se esca família aí se me não se ser fuga se não se ngorro ima fan rox mas que fico não se esque fa não pe mhashi mji ku não se esca fa dente não se nasca te go fa não se esca fam rose se mankin tem fa ne roxi nem fai se mexe na fa gav da mankin se tem da comete sula se tem vla khai khabe se tem badai tai tem badai ku não pe de tembel ku wado oyo sa tempo se mendi tempo ngotal oh manki na memo hafebo iska fafashi pulmo itembi anu de tembi ligi pe anu beza itembi sa produto se tuza se tenska se manki temfal mama papa asala khafanam se ku sementa mi pe jigaga fa se tem figelo kuna madamu ngopa nam se de la zan khafiz ku kunam povska fanam se kuzu se pedil na temingo fafafa pulmo e se roxi sa e se roxi ma pesa se mãe achi mãe olto ver essa mãe chi se mãe você mãe tem filho tu sa se mãe tem começa dela za na minha deixe pebo bisa machivi se i feio ansa pe rafe feio se intu rafe fineshi fei se safa wanya itohe Ramangai lubaska lubaba plawa se iligim se me holebita pe meme yai se yangochi pe hazaho semte hazaholi se oseshi se ten hotense hosh
tempo hulihada tempo tamho tenku tuma se hafe finenen shi biska fe se mo ten me hafe finensai se tambo kento ha msukuna chipa kusa shi kusabo ai sembe me fanon tan fosco fe hafe fa se non tento kai me afiha no se non ten chama fe hafe finensai ou se je sais non so tu pour du patat non ta hafe se mankin fane mama papa se bobe nam se skev lendench panomba to khanam pufnen sai panomba pinje nempeda na sa fondaf ne khajino bohango panombai sampebo panombai sinin tish temvla khabe khada awala hadama bana fancham badame bana kunam povo ishi povo benemoso sengu tu tema budan sengu tu tema khudinen sha forma dengue a forma hantengi a forma dengue pahad tangu tu vlai nem fa nam nen shi bi khafe nen ku ses ka bi ai pa badan nem khamata kuine kha ho kuine be mankia sengu tu ten kha duma lolo da se ala se mankin fi se nam pede pinji nam povo pedan se a mexe nem fi ma banan se sa ho shinen fi wala ku anganji se nem tem fi pale se nem passando trama tudo se nem tem de povo pedan se povo tente ku san fi fa se povo tem padanen se fo deixi se ha tem homes rabei nengav khole khada tempo se tem sa chipa ta da novo medi se tambal babudu se tampali mnatish se nem sai se pele nam khasai shi pimilu yogo ishi fidusu mum ishi fiteshi katsela ku se teshi ma bampaze e ku soku no into palea into ambotelano se kunam na tesh nen se tense ya haki ya na se sta ligila shif pour mo khunenen shi khafe finen shi nem bi fi povai matu ku khunenen shi nem bi cha fo povu tu mai inen tanda povu tu khade nembela sa tempa daneni se khatu ta mes khabega voya nos ke fa manki se sa nam shi mapaji ashi apale ja paj ku sa ja vinto kwan se tambul si se tema paji bintu tela deli se junta povu ku nam pedil se fo de shi se ta mes khabega gav shi ta daja se VTMB pedene fi plo pour do beza sa penganjiza se VTMB se te homes khadanji se ta dawanja se nam se sifa non bimdu bi bitamdu pasempel fa ta daja se fa mate timfal khas se temba palamenjizu se yai se soyam khabapi Manki es un relato escrito y locutado por Tusansú Sansé León Laurel, en lengua fadambo, propuesto por el Centro Cultural de España en Malabo, Guinea Ecuatorial. El fadambo es un criollo portugués, hablado en las islas de Anobón y Bioko, así como en algunas regiones de Guinea Ecuatorial. Se estima que hay 9.000 hablantes de este dialecto. La historia que escuchamos se concibe en la espesura de la falda del monte Santa Miná, en el poblado de Mábana, al sur de la isla de Anobón. Anobón es la isla de Guinea Ecuatorial más alejada del continente. Este país es el único de habla hispana en todo el continente, a excepción de algunas regiones del Sáhara. El autor es Tusansú Sansé, nacido en la isla de Anobón. Es monitor cultural, dramaturgo, cuentista, poeta y coordinador de actividades socioculturales. Ha dirigido varias obras, entre ellas Relato desde la incertidumbre y Quisiera retroceder. Es miembro del Laboratorio de Recursos Orales de Malabo y colabora en el proyecto de recopilación de cuentos tradicionales de Guinea Ecuatorial. Nativas, la cuarta temporada de Cuentos en Red, es una producción de la Red de Centros Culturales de España, la Biblioteca ESID,
la Casa África y el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua, Guatemala, coordinada por Nomad Radio. Gracias a todos los artistas, gestores y a los autores por la palabra, esencia del alma de sus pueblos.